Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Hai Nyonya Vera, dapatkah Anda mendengar saya dan melihat saya? Apa semua baik-baik saja? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I am using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Ya dokter, maaf kamera saya tidak terlalu bagus. Saya menggunakan laptop cucu saya yang kami belikan untuk sekolah. Itu satu-satunya komputer yang kami miliki di rumah. I can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya dapat melihat Anda dengan baik, Nyonya Vera. Saya melihat bahwa lubang hidung Anda sedikit memerah dan Anda terlihat sangat lelah. Apa itulah alasan untuk konsultasi hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Jujur, saya terkena virus corona. Hidung saya berair, saya batuk dan tenggorokan saya sakit dan gatal. Saya juga mengalami pusing dan sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya sedih mendengarnya, Nyonya Vera. Saya akan mencoba untuk menyelesaikannya. Apakah Anda mengalami kesulitan bernafas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Saya rasa tidak, tetapi sesekali saya merasa tersengal-sengal, terutama jika saya pergi keluar. Saya sudah mencoba jalan-jalan setidaknya sekali sehari, tetapi ada begitu banyak orang yang berjalan-jalan di lingkungan dan sulit untuk mempraktikkan jarak. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, bisakah kita membahas obat-obatan yang sedang Anda konsumsi? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Ya dokter, saya minum obat tekanan darah dan obat alergi. Maaf, saya tidak ingat apa namanya. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Lisinopril dan cetirizine, yang juga dikenal sebagai Zyrtec. Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol. But Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Ya, saya ingat lisinopril, kedengarannya seperti Lysol. Tetapi Zyrtec tidak asing. Obat alergi yang saya konsumsi bisa Anda beli di Walmart. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Apa warna botol obat alergi Anda? It's green. Berwarna hijau. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day?
Ya, maka itu Sirtek. Jadi, Anda minum obat setiap hari? Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Ya, dokter. Saya meminumnya setiap pagi sebelum saya membuat sarapan. How often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa minum obat? No, doctor. I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove so I don't forget. Tidak, dokter. Saya tidak lupa minum obat. Itu bagian dari rutinitas pagi saya. Dan saya menyimpan kotak kecil dengan botol pil saya di sebelah kompor, jadi saya tidak melupakannya. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Luar biasa. Apakah Anda mengonsumsi vitamin atau suplemen herbal? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak, dokter. Ya, saya tidak tahu ini penting, tetapi saya meminum secangkir kapsul karbon. Sepupu saya membawanya untuk menurunkan kolesterolnya. Terakhir kali mereka melakukan tes darah pada saya, mereka menemukan bahwa kolesterol saya sedang meningkat. Jadi saya pikir itu akan menjadi ide yang bagus. Do you mean charcoal capsules, Mrs. Vera? Apakah yang Anda maksud adalah kapsul arang, Nyonya Vera? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Ya, dokter. Itu kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya. Saya minum dua setiap pagi dengan obat-obatan. I see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Begitu, Nyonya Vera, saya senang Anda memberitahu saya. Arang aktif ini cenderung mengikat racun dan bahan kimia yang ada di tubuh Anda. Tetapi, arang itu sendiri tidak diserap oleh tubuh Anda. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Ya, dokter, seperti yang saya ketahui, itu bisa juga menyerap kolesterol. Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, makanya banyak orang yang mengatakan itu bisa menurunkan kolesterol. Tapi yang lebih penting, Nyonya Vera, juga harus menyerap yang lainnya. Like what? Seperti apa? Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? Baik, sebagai permulaan dapat mengikat dan beberapa obat dan mencegah
dari yang sepenuhnya diserap ke dalam sistem tubuh Anda. Itu bisa mengganggu obat tekanan darah dan mungkin obat alergi Anda. Berapa lama Anda telah mengonsumsi arang itu? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Ya ampun, saya tidak tahu. Saya sudah meminumnya sekitar 3 minggu sampai sekarang. Sepupu saya memberi saya sebotol tepat sebelum gubernur menyuruh kami semua untuk tinggal di rumah dan tepat setelah mereka menelpon sekolah cucu saya. My advice would be to stop taking the charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future, I'd take it at least an hour or two after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya adalah berhenti minum arang untuk saat ini untuk keamanan kesehatan Anda. Jika Anda memutuskan untuk meminumnya lagi di masa depan, setidaknya 1 atau 2 jam setelah minum obat lainnya untuk memberi mereka kesempatan untuk diserap oleh tubuh Anda. Sudah berapa lama Anda mengalami pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Baik dokter, sakit kepala saya mulai kemarin, tetapi saya sudah mengalami beberapa waktu lalu sejak virus corona ini dimulai. Saya pusing selama sekitar 2 minggu hingga sekarang. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Itu mungkin karena fakta bahwa Anda tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah Anda karena arang. Saya ingin mengesampingkannya sebelum kita menggali lebih dalam. Dapatkah saya mengandalkan Anda untuk berhenti minum arang? Yes, doctor. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing, too. Ya dokter, ini masuk akal. Saya ingat perasaan seperti ini sebelum saya mulai minum obat tekanan darah saya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan hidung meler, batuk, dan sakit tenggorokan yang saya khawatirkan tentang mengi? When did those symptoms start? Kapan gejala-gejala itu? Well, doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my grandson out to CVS to buy us some tissues. Baik dokter, hidung saya mulai meler sekitar seminggu yang lalu. Meskipun gubernur menyuruh kami untuk tinggal di rumah, saya harus mengirim cucu saya ke CUS untuk membelikan kami beberapa tisu. And the coughing and sore throat? When did those symptoms start?
Dan batuk serta sakit tenggorokan, kapan gejala itu dimulai? I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. Saya mulai batuk 3 hari yang lalu. Tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur. Kemarin, tenggorokan saya mulai terasa sakit dan sakit untuk menelan. Ketika saya memberitahu cucu saya tentang ini, dia bilang dia khawatir tentang saya dan memberitahu saya bahwa itu terdengar seperti saya mengi ketika kami akan berjalan-jalan bersama. Saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID 19 or the coronavirus. I've had a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have even been worried that they have the coronavirus. You're not alone. Nyonya Vera, jujur saya tidak berpikir Anda memiliki COVID-19 atau coronavirus. Saya memiliki banyak pasien yang mengeluh tentang alergi mereka dalam seminggu terakhir, dan beberapa dari mereka bahkan khawatir bahwa mereka memiliki virus corona. Anda tidak sendiri. Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Apakah Anda yakin, dokter? Tidakkah lebih baik jika saya harus diuji untuk memastikan? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Baik, Nyonya Vera. Kedengaran bagi saya, Anda seperti mulai pilek yang hidung meler memungkinkan menyebabkan beberapa postnasal drip yang menyebabkan tenggorokan Anda sakit dan juga menyebabkan batuk Anda. But what about the wheezing? Tapi bagaimana dengan mengi? You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Anda menyatakan bahwa Anda benar-benar hanya mengi ketika Anda berada di luar untuk jalan-jalan dengan cucu Anda, kan? Yes, that is true. Ya, itu benar. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Ada banyak kotoran di udara yang berada di luar sekarang. Jadi, masuk akal bahwa itu akan memperburuk gejala alergi Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas dan Anda tidak demam. No, doctor. Just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday, and I don't have a fever. Tidak ada, dokter. Hanya mengi. Saya mengukur suhu saya di sana kemarin dan saya tidak demam. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID 19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary.
Baik, Nyonya Vera. Saya tidak percaya Anda memiliki COVID-19. Kedengarannya seperti alergi bagi saya. Anda juga kekurangan kit FIS untuk virus corona di kami. Begitu banyak dokter yang merekomendasikan orang hanya pergi ke rumah sakit sekarang mungkin bukan ide yang bagus, kecuali itu benar-benar diperlukan. Okay. Thank you, doctor. I feel much better. Oke, thank you dokter. Saya merasa jauh lebih baik. So, Mrs. Vera, just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over the counter nasal steroid spray, but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi Nyonya Vera, berhentilah menggunakan arang aktif itu. Kita akan melihat apakah itu membantu gejala Anda. Mungkin sesederhana itu. Jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak membaik, coba gunakan steroid hidung yang dijual bebas. Tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada paket. Saya akan menghubungi Anda kembali 2 minggu ke depan.